अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक स्वर्गत जगबंधु दासଙ୍କର एकादश क्रिया अनुष्ठित। भद्रक निर्वाचन मंडली अंतर्गत कोलेई ग्राम पंचायत बलभद्रपुर ओलटुंगा ग्रामर विशिष्ट शिक्षाविद अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक तथा समाजर जने सम्मानित व्यक्तित्व स्वर्गत जगबंधु दासଙ୍କ एकादश क्रिया आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण परिवेश मध्य अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में बहु विशिष्ट व्यक्ति राजनैतिक नेतृवृंद शिक्षाविद समाजसेवी एवं स्थानीय बुद्धिजीवी माने जोगदे स्वर्गत दासଙ୍କର स्मृतिचारण करथिले। कार्यक्रम में पूर्वतन मंत्री श्री प्रफुल्ल सामल जोगदे स्वर्गत जगबंधु दासଙ୍କର शिक्षा क्षेत्र में अवदान समाज प्रति तांकर निष्ठा और आदर्शमय जीवन संपर्क में निजर अभिभाषण रखिथिले। से कहिथिले जे स्वर्गत दास केवल जने शिक्षक नुहे बरं जने आदर्श मार्गदर्शक थिले जी अनेक छात्र छात्री भविष्य गढ़े निज जीवन को उत्सर्ग करथिले। तांकर वियोग शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पई एक अपूरणीय क्षति बोली से मत प्रकाश करथिले। एही अवसर में सुप्रवचक और शिक्षक श्री नित्यानंद राउत, धर्मगुरु पंडित संग्राम आचार्य, स्थानीय बीजेडी पंचायत सभापति श्री अभिराम साहू, वरिष्ठ नेता श्री बाबूला राउत, प्रधान शिक्षक श्री भीमचरण परुड़ा, विशिष्ट समाजसेवी श्री निर्मल स्वाईं समेत अनेक वरिष्ठ नेतृवृंद बुद्धिजीवी और विशिष्ट व्यक्ति माने उपस्थित रही। उपस्थित अतिथि माने स्वर्गत जगबंधु दास अमर आत्मार सद्गति कामना करी महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करथिले एवं तांकर प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करथिले। समग्र कार्यक्रम शोकाकुल परिवेश मध्य अनुष्ठित होइतिला बेले स्वर्गत दासଙ୍କ आदर्श जीवन और समाज प्रति तांकर अवदान को समस्ते स्मरण करथिले। तांकर आदर्श आगामी पीढ़ी पई सदा प्रेरणार उत्स होई रहिबो बोली वक्ता माने मत प्रकाश करथिले। जगबंधु का एकादश क्रिया जगबंधु बाबू जड़े आदर्श शिक्षक मोर व्यक्तिगत बंधु मो 85 मसीहा भल भाव जाने से नीतिवान शिक्षक एवं शिक्षक कहले सेटा ठीक हम नहीं से प्रकृत गुरु गुरु जहाँ बुझा कथा सबुथिरे से श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर जो स्कूल रही से स्कूल को तैयारी कर स्कूल जो पिला अध्ययन करते पिला मनीष कर जहाँ फल से जो स्कूल को जाइए से स्कूल केवे बदली जदि किसी आसे जो मैनेजिंग कमिटी छाड़े ना तेणु से सबुठी गोटे प्रिय शिक्षक भाव ये अंचल परिचित थिले एवं मनीष जीवन हूँ तो अप्रिय सत्य मृत्यु निश्चित तेणु तांकर जो आम कहवा जे निश्चित भाव मो अपेक्षा बयस से सान असमय देहांत है जहाँ फल ये अंचल एवं विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में एक अपूर्ण क्षति घटला खाली परिवार जे क्षति घटी नुहे ये गाँव केमी उन्नति हम विकास हम से से हृदयानंद राउत बाबू थे भी पूर्ण राय बोली आउ जड़े शिक्षक थे से जेते शिक्षक ये सब था मेली करी ये गाँव केमी रास्ता घाट एवं स्कूल उन्नति हम से सब चेष्टा करते अनेक लोक भावती जे ये जहाँ एमएलए माने करि परिबे नाही प्रतिनिधि माने करि परिबे नाही ताकू से जाइकी ऑफिसर मान पाखे बसी कलेक्टर पाखे बसिकी से काम करि पाउथले आज से आम चली गले आज 11 दिन हो गला आम समस्त मर्माहत दुखित एवं भगवान पाखे प्रार्थना कर आत्मार विश्व सद्गति होती किंतु परिवार प्रति जो अपूर्ण क्षति होती दाउन दुख होती ताको सह्य करने पिला को मिसेस को सहधर्मी को भगवान शक्ति दिंतु एवं ता सहित ये ग्रामर जो माने मुरबी अच्छा जो माने नहीं सब कम करुले आशीर्वाद सहयोग करूँ जो कम अपूर्ण रही किंतु पूर्ण हो पार एवं तांकर आदर्श सब आम मान ग्रहणीय हो हे तो से आम दूर जाइए भी जो आदर्श छाड़ी से आदर्श आम सबुदिन पुणी थे मो अंतर प्रणाम आत्मा सद्गति मो भगवान प्रार्थना करुच्ची।
ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ। ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା କରେ ଯେ କେମିତି ସେ ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ପୁସ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ସହନଶୀଳତା, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ କାମ କରିଛି। ଆମେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସଭାରେ ଏତିକି କାମନା କରୁଛୁ, ସେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପଟରେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବୁ। ଏତିକି ମୋର କହି ଜଗବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଆମ ବାପା ଭଳିଆ ସେ ଥିଲେ। ସାର୍ ପାଠ କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ସେ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲୁ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ସାର୍ ଘରେ ଆସି ପାଠ ପଢୁ। ସାର୍ ଆମକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ ବସେଇକି। ତା ସହିତ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ସେ ଆମ ବାପା ଭଳି ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରକୁ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସେ ଆସିବେ, ମୋ ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ, ତୁ ଯା ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଗପିବି। ଘରେ ବସି ଗପିବେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅତପ୍ରତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟପଦ ଦାସ। ଆଜି ମୋ ଯେଉଁ ଶୋକସଭା ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଆଜିକୁ 11 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କହିବି କ'ଣ, ମୋର ସବୁ କିଛି ତ ସରିଗଲା। ଯିଏକି ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ତ ହେଲେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି କାମ କର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି କାମଟି ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ଖବର ପାଇକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 400 ଲୋକ 200 ଖଣ୍ଡ ବାଇକ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ବୁଲେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଏତେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ିରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସବୁବେଳେ ଉପକାର କରନ୍ତି, ଏମିତି କାହାରି ବି ସେ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। ଏତିକି। ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲୁ, ସେ ଆମ ଆମେ ସେ ସାର୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ବାପା ହଁ, ମୁଁ ବି ତ ପାଠ ପଢିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ମୁଁ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ପଢିଛି, 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ସେ କେବେ କୋଉ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପୁରା ପୁଅ ଭଳିଆ, ମତେ ବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଛୁଆ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବି ସେ ଯାଇକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିଏ ଡାକନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି? ଗ୍ରାମବାସୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପ ଲିଭିଗଲା, ଆଉ ସେଭଳି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବେନି କି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାହାରା ହଜିଗଲା ଆଜିଠାରୁ।